mo. Kung mayroon pa, baka naubos na. Pang-limang laro na yan. Pang-lima? Pang-ilan ko na to? Pang-lima to. Parehas kayo ni Gia. Game. 21 lang. 21 lang naman talaga eh. Patay! Ang butiki. Bra! Amel. Patay. Sure ball, sure ball. Bang! Ice! Dapat yung maging 7-0 para may challenge. Plus 7. Travel. Travel yun to. Ano mong gagawin sa iba yun? 4-2. Patay! Init sa Tito Lev. Portrait. 40. Patay! Woo! 6-3. Tatlong dos na si Tito Lem, napahinga eh. Long ball. Dikit. Wala, patay. Awa. Patay! Wala. Up! Patay. 6-5. Wala yung mula Gia. Wala. Ah. Oh, spot. Yay. Yay. Ayan, mainit din yan eh. Oh. Puta pay. Nice! Grabe, 7 points na yun ah, 7-5. Scar. 7-5 to. 7 points sa Lem. Nice, D! Pucha! Pasok pa rin! Bang! 9-5. Scar. 9-5 daw, 9 points si Lemor. Kuha! Pasok pa din! Pala na. Speed check. 9-7. Bul. Wala ka na yung gwardiya, tayo nyo pa mag-surbol. Nag-gwardiya kami. Kasi pakwalan sa pagkasunod. Oh, spot. Yay. Tira. Wala na Lem, saksakan na. Wag puro dos. Nice save. Galing. 9-8. Surbol kasi. Oh, spot. Yay. Iwala ko sa'yo. Tira. Tagilid, Jay. Patay. Change flavor bigla. 09. 09. Oh, Tira! tira. Hanggat kaya ka. Hindi na kaya. Sige. Yay, split. 1-9. 1-0. 1-0. 1-0. Patay. 2-1. Tira! Bang, bang. Grabe. 3-2.
Parang kay Lem pa lang lahat ng bundas, no? Puto. 3-2. Oh, dito. Go. Uli. Wala. 3-2. Lamang sila, Lem. Patay. Pagod na dito. Saksak! Yan! Para mabiso yung depensa. Tatal po na. Patay. Matik. Wala yung pula. 4-3. 4-3. Tira. Ah, Ariel. Ape, oh. Matay. Ba't kang iiling yun? 6-3. Iiling ka nun. 6-3. Na. Kapit na. Chubol. Pwede. Oh, 6-5. Pagod ako. No! Uli, Lem. Wala. Patay. Sayang. 8-5. 8-5. Chubol, para di kayo 7. Magkakortya kami. Chubol. Bong. Oh, 7. antayin mo, si Tubaron, Lem. Defense. Defense Minister. Sama mo na si G. Defense. Oy. Oy. Kunin mo, ginaw, kulit mo. Wala pa. Pinapahirapan mo. Ayaw! Ganyan lang. Bisayin mo lang. Hop! 8-7. Kailangan ma-shoot natin. 1 point lang to. Patay na to. Oy! Lakas. Warning 7. Ha? Warning 7. Dapat din na. All warning niya, all warning. 9-7 na. 9-7. Game. Pat. All. Lem. Bang. Patay. All warning. Oh. One stop. Talo, may talo. Ay, tawag mo. Punta na kami. Dito. Sige, punta lang ko dyan. O, sige, 5 minutes lang tayo sa kanya. Wala yan, ha? Okay, sige. Huwag mo nang sabihin. Nasabi ko. Puro sa asaw. Shot! Oh, tapos. Game mo. Wala na, galing kay Tito Romel eh. Nakahon na kay Jay. Dinadaya ka. Ba't kasi kayo nakikipag-usap? Naisang kayo ni Tito Baro, alam mo naman yan. Kaya na yun. Bakit tayo eh? Ano ba tayo? Nakahon? Paano na tayo? Ibig sabihin, alert po kayo pag nakahon na muna. Hindi pwedeng ikaw magsusunod. Nakahon kay Jay.